हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम बाहरी आयुष स्कूल को कौन पाई जीवु कौन पाई जीवु आम स्कूल गला पर आपण मैंने देखिए आयुष को आग नहीं ता बाबा छाड़ दे आस बर्तमान कृष्णा मु ता बाबा जीवु आज ता बाबा छुट्टी रे अच्छा कहीं स्कूल डकई से देखु देखु ये तो वैक्सीन नाइची से ये तो शुई टी ज्वर आसला रातिर आ दिन कहीं ज्वर ना तथापि टिके टेम्परेचर रही आम पूरा ट्रावेल गोड़े देके नहीं जाऊँ जीवा तो पड़ो आपको क्या पाखे छाड़ी जीव आपको भी नहीं जीवा हाय सांग मैंने आम बाहरलु आयुष स्कूल को चलते देख चाबिकाटा नहीं जीवा चलते देखो सांग मैंने आम स्कूटी जाऊँ बाबा चलाऊँ कृष्णा को धरिकी बस पहुँची जीव 5 मिनिट भी लगभग स्कूटी रे 5 मिनिट पहुँच जीव मंदिर अच्छी दुर्गा मंदिर देखु आम बर्तमान स्कूल पहुँची गलु अच्छा ये देखु ये हूँ स्कूल आम एवं स्कूल पहुँची गलु देखो सिक्यूरीटी भाई आम स्कूल पहुँची गलु चलो देखो स्कूल 10:30 तो सॉरी 9:45 तो थिला टाइमिंग आम आसु 11:30 से बटे देखु यहाँ तार स्कूल एंट्री पिला माने छोट पिला माने खेलुचंती आयुष ता पापा धरी कृष्ण को धरी सब क्लास रूम सब बाकी बैक साइड रे बहुत सारा पेरेंट्स आस सारी आम आसु सब लेट रे आम आयुष कहीं आयुष कहीं बर्तमान तो आयुष को पाऊनी बोधे तार परफॉर्मेंस Next I call Joyce Mary Paul from the batch of 2023-24 on stage to receive the award for excellent performance dance throughout her school life. Throughout her school life, Joyce, all the students now they are in South Delhi Public School Defense Colony. आपका जैकेट कहाँ है? क्या परफॉर्मेंस खत्म हो गया है? पापा कहाँ है? पापा को बुला के लेके आओ ना। ये रहा पापा गोटे बेस्ट फ्रेंड आम आसला बेलू परफॉर्मेंस अलरेडी सरला छुआ पिलार काम सारिक तो आसबि ता बाबा रागुचंद खाली लेट होले चलो मैडम को पाखरे वीडियो अच्छी मुझे आपको पाखरे अपलोड करदेबी फास्ट परफॉर्मेंस कर दे करके खाली डाकू माने कोन सर्टिफिकेट्स वगैरह दउचंदी मु जानि पारले लेट हेले ता बाबा खाली रागुचंदी देखुना रागी दई अलग बसचंदी है बसता हम तो भाषण सुनिए ये क्या ऐसे खड़े अरे रखो तो देखो तो ताको ये सर्टिफिकेट्स मिलची बुक्स मिलची घरे देखैबी जहाँ मिलची बाकी मूड तमर ऑफ कर देलेनी गाड़ी दउचंती मते लेट होले आयुष बर्तमान मते कॉफी आनी देला कहला कि मामा बसी कॉफी पी दियो ये तांकर स्कूल प्रिंसिपल मैडम और आप एक बार दौड़ भाषण अपने बच्चों की तरफ देख के आपको शायद कुछ सुवासिक चलची भाषण टाइम रे ही आसीबार थला बधे मते गाड़ी खाइबा पाई मोर अच्छी सुगंध आ रही है आपके बच्चों से देखिए अपने बच्चों देखंतु चलची बाकी आयुष तो तार से कोन कॉफी पिउची कोन करछ संग मन सब मस्ती करूची एबे आज वर्तमान गालर टंसिल नाही चिप्स कुरकुरे खाइला बेले घरे खाइला बेले तार सब गालरे बाहर देखंतु वर्तमान ताको चली सब मैडम मानकर प्राइज दे मैडम मानकर ताको प्रिंसिपल मैडम कहउचंती देखंतु ताको पीटी मैडम को ना होची अनिता मो ना भी अनिता our PT ma'am she is sports in class no doubt all the activities you have seen देखंतु कृष्णा तो किछि देखि पारुनी काहे कि ना ताको एबे ताको पैकिंग करा हेति से किछि भी देखि पारुनी ए किंतु उठी पड़ला होइतला से उठी पड़ला देखंतु हमें आसले को लास्ट नाच डांस गोटे पहुंची छी क्लास 2 3 4 पिला माने आई ना किछि सांता क्लॉज
ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାଟି ଶୋଇ ଶୋଇକି ମଜା ନଉଛି। କୃଷ୍ଣା ମୁଁ ଖାଉଛି କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଛାଡେନି, ଖାଇଦିଏ ଆଗ। incredible talent and hard ଆୟୁଷକୁ ସିକ୍ରେଟ ସାନ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ତା ଗାଲ କେମିତି ଫୁଲିକି ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ, ତଥାପି ଟିକେ ବଦମାସ ହଉଛି। ଆଉ ଏଟା ତ ତାର ପରଫରମେନ୍ସ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ସିକ୍ରେଟ ସାନ୍ତା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବାକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମିଳିଛି, ସବୁ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ସବୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆୟୁଷ ତ ଖେଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗାଲ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ମାନେ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍, ମାନେ ସେପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଏଲାଉଡ୍ ନାହିଁ କି କ'ଣ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଲାଉ ଅଛି ତ। ଏଇଟା ଏପଟେ ବି ଗଲେ ସେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଏପଟେ ବି ଗଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଶୋଇଯାଇଛି, ତା ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ଆଣିବାକୁ। ତା ବାବା ଆସିଗଲେ ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବୁ। ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ। ହଁ बैठिए। हाँ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, 5 ମିନିଟ୍ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆୟୁଷ ଟିଫିନ ଫିନିଶ କରିଛ? ବାସ୍, ତାକୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖାଇନି, ପୁଣି ଫେରେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜିନାରେ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଖାଇବୁ। ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଦଉଛି। ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ଦେ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଆସି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆୟୁଷ ବି ଏଠି କପଡ଼ାଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଘର। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।